ala ka kɛ do mɔgɔ tɛ n'ala ye fɛn min kɛ a dun banna k'a kɛ ala mana min kɛ ala ka kɛ do mɔgɔ tɛ n'ala ye fɛn min kɛ a dun banna k'a kɛ ala mana min kɛ dɔ b'i se ko dɔ la dɔ tɛ se o la dɔ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ diɲɛ na dɔ t'o sɔrɔ la dɔ b'i fɛn dɔ dɔn wa dɔ t'o dɔn jɔnni bɛ nisɔn fɛn don ala fɛ ala mana fɛn min kɛ a dun banna n'ala min kɛ nafolotigi ye nafolotigi kɛlɛ to ala ye nafolo di minnu ma a b'olu daga na n'ala min kɛ togotigi ye togotigiw kɛlɛ to ala ye togotigi minnu ma a bɔr'olu daga na n'ala min kɛ dɔnnibaga ye dɔnnibagaw kɛlɛ to ala ye dɔnni di mɔgɔ mun ma a b'olu daga na ni ala min kɛ masajɛ ye masajɛlu kɛlɛ to ala ye masaya di minnu ma a bɔr'u daga na dunuya juguma masa ye ala ye dunuya ɲuman masa ye ala ye nkɔrɔcɛ i ma foyi fɔ tiɲɛ kɔ a bi muso dɔ kɔnɔ ko ni cɛ ka jugu k'i tɛ furu joona a bi muso dɔ kɔnɔ ko ni cɛ ka ɲɛ k'i bɛ furu joona cɛ ɲumanya tɛ furu sɔrɔ cɛ juguya tɛ furu bali ala mana kiti min ka alamusa la o b'i kɛ n dɔgɔni i ma foyi fɔ tiɲɛ kɔ mɔgɔ dɔ kan ka di dɔnkilida la o jeli man di mɔgɔ dɔ kan ka go dɔnkilida la o jeli ka di kandiya tɛ dɔnkilida ye kangoya tɛ dɔnkilida ye ala mana kiti min ka sanga sɔrɔli kan o b'i kɛ ala ka kɛ do mɔgɔ tɛ n'ala ye fɛn min kɛ a dun banna juguya mɔgɔ si kana ne ni kɔrɔcɛ juguya kɔniya ye mɔgɔ si kana ne ni dɔgɔkɛ kɔniya k'a kɛ ala mana min kɛ muso dɔw bɛ den sɔrɔ dunuya dɔw kelen bɛ kunna muso ye minnu bɛ den sɔrɔ dunuya o t'olu ka kunnandiya ye minnu tɛ den sɔrɔ la o t'u ka kunnangoya ye ala mana kiti min ka dentigiya kan o b'i kɛ denmisɛnnin mana wuli ka nafolo sɔrɔ bi mɔgɔw b'a fɔ gansan tɛ denmisɛnnin mana wuli ka sa joona mɔgɔw b'a fɔ gansan tɛ mɔgɔ bɛ ni fatu tuma to mɔgɔ bɛ n'i ka sɔrɔ tuma to ala mana kiti ko ko la dunuya na o b'i kɛ ni fɛn b'i fɛ a dɔn ala ye ni fɛn t'i fɛ jigi kɛ ala ye jɔnni y'anw dan ala jɔnni b'anw fa ala ala tɛ b'a bɛɛ kɛ ni fɛn b'i fɛ a dɔn ala ye ni fɛn t'i fɛ jigi kɛ ala ye tanti ayisa madamu baro fɛn t'i darama ni i ni ce ni fɛn b'i fɛ a dɔn ala ye ni fɛn t'i fɛ jigi kɛ ala ye mama fanta madamu sise baba seyidu i ni ce papa ni fɛn b'i fɛ a dɔn ala ye ni fɛn t'i fɛ jigi kɛ ala ye jigiya seibaliya ko jigi ye ala ye masa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
nga foli ba obela jilen au bela jilen folendo mo be video kono nga foli bi ani mo be na video la jenga foli ba obela jilen nga foli be mali ende nyuma bela jilen nga foli be halala dew yere wole dew kangele tu nga foli ba obela jilen nga foli be rasbaji kan baga be jinya yoro la nga foli ba obela jilen ka sympathisant bela jilen fo ka sympathisant bela jilen fo ka rasbaji kan baga bela jilen fo mo be video kono fofana momo gata granser gata jawara nga foli ba obela jilen Sissoko so nga foli ba au bela jilen mo be video kono nga Kasim Kisima Traoré nga foli ba au bela jilen mo be video kono nga foli ba au bela jilen balimo antlela herala ala ga su herada ma ala ga cinye deme ala ka cinye deme cinya de be bange balimo cinya de be bange quoi hadamadin cinya de be bange ka ceder nyemoro bela jilen fo ka président fo ka vice président fo ka trésorier fo ka ceder organisation bela jilen fo ka ceder nyemoro bela jilen fo kan faw nan baw nan korow nan dogow nan terikew anan kanbagaw ka bela jilen fo jamana kono ani jamana koka nga foli ba bela jilen balimaw hadamadin dinya koko ni ala ko abekedi grazer sita nga foli ba bela jilen nga foli ni foli bana mena do video kono amena do video kono actualité de do kene kan ko de do mumbe ga ke mali anya bala de mumbe ga ke jamana mali jamana kono bela jilen nya bala de mumbe ga ke jamana do na bela jilen nya bala de jamana do ndo be ubo oluga hake duma mo do be ote oluga hake duma jamana do be ulubu fusani jamana do yi jamana do be ulube ko mo jamana donti amna do gouvernement ka kola bi mun kɛra bi bela jilen nya yede cederi ye anga caravane anya bolo da kamina caravane ge Bamako caravane bela jilen hakedo ako meeting kana ke meeting teke ako sitting ako siteke me caravane ko nyanga hake an kan go wulike me ayam bali ko teke ayam bali o teke balimo nu tarani lanyini munye nu tarani lanyini munye bi polisi wune gardun unu tarani lanyini munye bi alhamdulillah rabbil alamin ne hakili sigira quoi cedre mo ye ne convaincu bi ou ye ne conta bi ne ni sonjera bi quoi ne wasara bi parce que ulu tara 14 heures de fora ulu tara siranani bela jilen mine unu ka gazi unu ka mobiliu yo mogo bali ko mogo tena mogo fana be konla la yu fana bali ku te bo o be violence nyini o be na violence nyini o be na violence de nyini c'est-à-dire mogo fe c'est-à-dire mogo ka violence do ke c'est-à-dire mogo ka fin do ke tro o be gazi jibe mogo do mina ka to bla kasola non fo mali fininen ka o ka bla kuna mali militaire ni police ni fem ka bla kuna ka fo ko c'est-à-dire on de ko ambe keleke Sharia kana jamana kono on te sharia bali sharia on ta bali on ta nyisi ka fo ko mbena nyisi wuluma direct la kon wulu ka affrontement ke non c'est pas ça hakil le barake kungo le barake aw ka la nyinte soro quoi aw ka la nyinte soro mbalma pourquoi ou ba fi anga motif do de kedro cedre mo ga motif do kedro wulu be se ga joro soro no ye ou be se ga kuma yoro soro no ye quoi parce que yera ba chimina arasa minele prévu tout bolo prévu qui c'est quel tout bolo prévu qui c'est quel tout bolo arasa minena tende dro prévu qui c'est quel tout bolo aya famu bo utira mina muke udunye che minete aya che mine ka che traumatisé ka torturé aya famu 600 ulu tise ka bla ten fuga fin de soro ou tise ka bla fuga fin de soro ka fo dinya moye dinya bela jelen siklenga ka kuma kono ayu mina kumnga parce que yumina kumna ne ta fait ka sigo ka tukuni coup d'état ne ta fait ka sigo ka tukuni quoi oui pingani ante mena ko euroba quoi si ça mali de be problème le be danger kono mali de be danger kono si ça mali be danger de kono si ça ala sa minale ni bubolo ou ba fait ka kuma yoro soro o ka joron de soro dro o bi se ka umine ni o yedro quoi c'est de ga violence ke c'est de ga loi violer oui c'est de ga nyesi fankala ni mo mi nyesi fankala
tenitigi ni e ɲɛsi tenitigi la sisan i ye loi violé o i ye loi violé teni de bɛ nin kan na teni tɛ e kan na ni e ye ɲɛsi o la sisan ko i bɛna violence kɛ ça fait dire e yɛrɛ loi violé anw kunkolo b'an kan da la quoi anw t'o kɛ quoi u tun ka laɲini tun y'o de an b'a fɔ ko non an bɛ bɔ an bɛ fortement kɛ quoi a y'a bɛ u ye violence kɛ arasabati mɔgɔ ye nin non arasa y'an kalan nin na quoi arasa y'an kalan nin na mais nin t'anw bali k'anw tɛ ko kɛ nin t'anw bali k'anw tɛ ko dɔ kɛ komi diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama n balimaw sini anw bɛ bɔ Faransi ya sini anw bɛ bɔ Faransi ya sini insha Allah an bɛ taga métro dinga bɛɛ lajɛlen na métro dinga bɛɛ lajɛlen ka taga dénoncer mun bɛ ka kɛ Mali ka taga dénoncer mun bɛ ka kɛ an teriw la Mali ka maliyɛndenw bɛ bolo min na Mali bɛ cogo min na sisan an bɛ taga dénoncer mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ taa yira jamanadenw na dɛ mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ taa yira communauté internationale la sini insha Allah ni Ala ma fɛn kɛ sini an bɛ taga yira sini insha Allah n'aw ye cɛ ye a ye o fana bali quoi a bɛ se ka Mali ta bali mais Faransi yan n'aw ko loi min bɛ Faransi a tɛ Mali loi min bɛ Faransi a tɛ Mali olu t'an bali ko an tɛ bɔ n'an ye an ko an bɛ manifester olu t'an bali u t'an bali ko an tɛ bɔ mais an yɛrɛ faso la u b'an bali ko an tɛ bɔ parce que déjà c'est fini aw yɛrɛ Mali ka loi yɛrɛ ye mun ye u ye Mali ka loi u y'a violer u ye Mali ka loi violer ka ban desa mun ka d'u ye u b'o de kɛ mun b'u sɛgɛn la u b'o de kɛ k'a fɔ bandaw n'a ka cɛdenw ni a ka kirikara bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko masa kelen tile tɛ diɲɛ ban dɛ masa kelen tile tɛ diɲɛ ban fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ masa kelen tile tɛ ban koyi n bɛna kuma kelen de f'i ye bandaw n'a ka mɔgɔw ka faamu Modibo Keyita tun b'an kun na a ye san 8 kɛ Modibo taara dɛ Modibo taara Musa Tarawele nana san 23 Musa ka fanga banna ATT san 1 kɛ après Alifa Kana Alifa san 10 banna ATT san 10 kɛ an kun na kalo 2 don de y'a jɛ san 10 na a ye san 10 kɛ an kun na ATT taara dɛ aw y'a faamu IBK san 7 kɛ an kun na IBK taara aw ta ye san 1 dɔrɔn ani dɔɔni aw bɛ boli la n ka cɛ ko ka kalo 6 fara kan kalo 6 k'u k'o fara kan ko san 1 dɔɔni ta aw bɔ aw bɛ boli la k'u ka kalo 6 fana kalo 6 k'u k'o fara kan aw bɛ o boli de la mais hɔrɔn anw tɛ baga mɔgɔ ma dɛ hadamaden yɛrɛ kumakan ne b'i minɛ ni i kumakan de i kumakan ne b'i minɛ ni i kumakan de Arasabati hali sun bɛ lahara hali laharankaw b'a dɔn ko arasa u ye nkalon min sigi Arasabati la hali sun bɛ lahara u b'a dɔn ko arasa a t'o kɛ Arasabati tɛ coup d'état kɛ mun ye ne yɛrɛ kɛmɛ faga mun ye ne Arasa kɛmɛ faga aw de ye coup d'état kɛ marifa b'a aw de bolo aw de ye coup d'état kɛ aw ka sira mɔgɔ minnu innocent journal simple mɔgɔ a bɛ kuma dɔrɔn de ka taa olu de minɛ ko o de i b'a fɛ ka coup d'état kɛ k'a sɔrɔ aw de ye coup d'état kɛ aw coup d'état kɛlaw bɛ ka marché ri kɔnɔ aw coup d'état kɛlaw bɛ kɛnɛma tuguni mais mɔgɔ mun a ma coup d'état kɛ ko a bɛna coup d'état kɛ a bɛna coup d'état de kɛ ko o minɛ k'o don kaso la aw mun ye coup d'état kɛ aw bɛ kɛnɛma hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min halaladenya bɛ min aw bɛ coup d'état kɛ aw bɛ laban ka siran aw ka coup d'état ye tuguni aw bɛ coup d'état kɛ coup d'état kolokolo ye mun ye coup d'état conséquence ye mun ye aw b'o dɔn aw bɛ laban ka siran aw ka coup d'état conséquence la ka sɔrɔ ka taga bi innocent quoi innocent mun marifa t'u bolo foyi t'u bolo u ka dabaraba dɔrɔn da marifa bɛ aw bolo aw siranna marifa de bɛ aw bolo aw siranna ne yɛrɛ dabaru banna quoi innocent mɔgɔ bɛ se ka coup d'état kɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka coup d'état kɛ cogo di i ni sɔrɔdasi tɛ i ni polisi tɛ i ni foyi tɛ ko journaliste gansan bɛ se ka coup d'état kɛ cogo di journaliste gansan bɛ se ka coup d'état kɛ cogo di o de ne hali bi o de ne faga o de donna ne kunkolo la n dabaru banna quoi n t'a dɔn n bɛna mun kɛ tuguni quoi comment hɔrɔnden halaladenw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn
o ye arasa mina kun juman kama arasa ka ma kun aruna kone arasa ka ma kun arasa kana kuma o b'a fɛ ka laɲini mun kɛ o b'a fɛ ka laɲini mun kɛ dugumala la ni arasaba ci bɛ a bɛ bɔ n'a ye kɛnɛ ma jago a b'a fɔ maliyɛn denw ye accord bɛ sen na accord ko bɛ sen na accord d'Alger ko bɛ sen na jago ani o b'a fɛ ka suɲali kɛ 2022 mɔgɔ mun kan ka sigi o b'a fɛ ka élection suɲa k'a préparer k'a d'a ma o ka sagona mɔgɔ ko de sigi parce que tun b'a fɛ ka mun kɛ u tun b'a fɛ ka arasaba ci ninnu minɛ de fo u ka fanga wagati ka ban pewu fo u ka fanga wagati ka ban pewu u bɛ arasa bila mais tolma prison de cayar'u kan prison cayar'u kan sisan o t'a dɔn mina mun kɛ o taara di kiiri bolo kan ne bɛ kasɔnkɛ ɲininka kasɔnkɛ aras kɛbɛ ni ne siranna don o don ala k'an faga ne siranna kaso ɲɛ ala k'an faga ne siranna ka kuma conséquence ɲɛ ala k'an faga mais n tɛ nkalon siri mɔgɔ la n bɛ tiɲɛ de f'i ye ala de ko an ka tiɲɛ fɔ n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ après n bɛ nale kasɔnkɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ i kan ka bɔ sisan da k'a fɔ ko ça suffit u taara mɔgɔw d'aw ma sans preuve kasɔnkɛ sans preuve e bɛ mun enquête la hali bi kasɔnkɛ i bɛ mun enquête la hali bi i bɛ mun enquête la hali bi i bɛ mun enquête la hali bi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ye motif mun fɔ o motif tɛ tiɲɛ ye u taara mɔgɔ minɛ dɔrɔn ka na d'i ma ko u tun b'a fɛ ka nin kɛ u tun b'a fɛ ka nin kɛ u tun b'a fɛ ka nin kɛ ko sarakati bɛ ka bɔ ko ka yɛlɛ sanfɛ ko sarakati fana bɛ coup d'état kɛ yan sarakati fana bɛ coup d'état kɛ yan e yɛrɛ b'a dɔn pɛlɛ k'a fɔ k'o bɛ ka mun fɔ galon dɔn mais e bɛ mun enquête kɛ tuguni e bɛ mun enquête kɛ tuguni ba kasɔnkɛ e bɛ mun enquête kɛ tuguni kasɔnkɛ mɔgɔ mun kan ka minɛ Mahamudu Dukɔ i kan ka Mahamudu Dukɔ de minɛ Mahamudu Dukɔ de ko an ka bɔ mun bɛ se ka jele ta mun bɛ se ka muru ta mun bɛ se ka bere ta juma don an ka bɔ o kumakanw bɛ yen k'aw jiw de ko a ye bɔ ka taa orto minɛ n bɛ n'ale o la o fana ye débat wɛrɛ ye don n bɛ n'ale a ye taa nin minɛ mɔgɔ taara mɔgɔ fitinin de o ye yɔrɔ bɛ kari jɔn n'o dɔn k'aw jiw de n'o tɛ aw kan ka k'aw jiw de minɛ kelen bandaw n'aw bɛ fɔ ka mɔgɔ minɛ mɔgɔ aw bɛ Asimi Koyita minɛ aw bɛ colonel Wage minɛ mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ dɛ aw bɛ olu de minɛ mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ aw bɛ olu de minɛ komi u ye Aya minɛ cogo min na parce que coup d'état c'est un crime comme Rasaba b'a fɔ cogo min na coup d'état ye crime de n'i ye coup d'état kɛ i ye crime de kɛ n'i ye coup d'état kɛ i kan ka minɛ de mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ bi i b'u bɛɛ lajɛlen dɔn Asimi Koyita ni Wage ninnu aw de don olu de ye coup d'état kɛ aw b'u dɔn fana aw kan ka olu de minɛ mais mɔgɔ mun ko a b'a fɛ ka coup d'état kɛ a b'a fɛ ka coup d'état a ma kɛ dɛ ko a bɛna coup d'état kɛ sans preuve e b'o minɛ cogo di hali bi i b'o minɛ cogo di fo i ka bila i kunna kasɔnkɛ i b'a bila i kunna k'a fɔ ko don dɔ bɛ se kasɔnkɛ don dɔ bɛ se ala bɛ ɲininka nin bɛɛ la dɛ ala bɛ ɲininka nin bɛɛ la cancer sufisi don dɔ bɛ se ala bɛ bilahi kasɔnkɛ ɲininka nin bɛɛ la a bɛ ɲininka nin bɛɛ la fɛn bɛɛ ni alaw tala cɛ i ɲɛ bɛ coup d'état kɛlaw la u bɛ iri kɔnɔ coup d'état kɛlaw b'u ka so kɔnɔ coup d'état kɛlaw bɛ iri kɔnɔ coup d'état kɛlaw bɛ katikati kɔnɔ coup d'état kɛlaw u bɛ fan bɛɛ a ye jɔ n balimaw a ye jɔ voilà coup d'état kɛlaw bɛ iri kɔnɔ coup d'état kɛlaw bɛ u ka sow kɔnɔ aw kan ka taa olu de minɛ wa ou ye ka taa innocent minɛ a ka so kɔnɔ innocent minɛ a ka so kɔnɔ innocent ka taa innocent minɛ a ka so kɔnɔ ko o b'a fɛ ka taa coup d'état kɛ o don hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min halalidenya bɛ min mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ aw b'u dɔn Asimi Koyita ni colonel Wage olu de ye coup d'état kɛ aw b'u dɔn n'aw dalen b'a yɛrɛ la dɛ a bɛ taa olu de minɛ parce que aw b'u dɔn olu ye coup d'état kɛ mais ninnu k'u bɛna coup d'état kɛ kalo kelen ni ko sans preuve filanan ye mun ye tuguni u ko k'u ka liberté provisoire d'u ma aw ko aw t'a d'u ma tuguni ko parce que enquête ma ban u ko olu mɔgɔw b'a fɛ ka coup d'état kɛ dɔ bɛ kɛnɛ ma mɔgɔ fila de don mɔgɔ fila ko Bubu Sise aw bɛ Bubu Sise sɔrɔ yɔrɔ dɔn Segu Lassana Kane aw b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn Segu mon frère a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa ala an ka tiɲɛ fɔ an ka taa ka bɔ yan sa n balimaw anw tɛ baga mɔgɔ ma ni ala ta de bɛ laban anw bɛ arasaba ci ko bi an ba ko sini anw bɛ to loi kɔ
anw kunkolo de b'an kan da la anw kunkolo anw bɛ baara kɛ ni kunkolo de arasibati y'anw kala arasa bɛ kaso la bi n balimaw grand frère sufisi arasibati bɛ kaso la bi mais arasibati ka idéologie bɛ ka travailler kɛnɛ ma grand frère jangina arasibati ka idéologie bɛ ka travailler kɛnɛ ma anw bɛ kɛnɛ ma o anw tɛ kaso kɔnɔ bi mais anw bɛɛ bɛ kaso kɔnɔ mun na parce que anw dusukun n'an ka keri bɛ kaso kɔnɔ arasibati de y'anw ka keri ye arasibati de y'anw ka fɛn bɛɛ arasibati de y'anw ka mali ye arasa de y'anw ka mali ye arasibati de y'anw ka dusukun ye arasibati de y'anw fɛn bɛɛ tant que arasibati bɛ kaso la a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la tant que arasibati degunnen don a bɛ komi maliyɛndenw halaladenw yɛrɛwolodenw bɛɛ lajɛlen degunnen don mais o t'an bali k'an tɛ kuma k'an ta ka kumakan lase arasa hali ni arasibati tɛ balolen bi anw bɛ continuer ni combat in na arasibati ye sira yira anw na an ɲa yɛlɛ ka ban bɛɛ lajɛlen ɲa yɛlɛla anw bɛ continuer sira in na ka ban an bɛɛ lajɛlen anw yɛrɛ bɛ se ka sigi k'an ka analyse k'an yɛrɛ ye ka analyse k'an yɛrɛ k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye arasa i ni ce wallahi i ni ce i ni halaladenya wallahi arasibati centaines de personnes a ye o de ɲa yɛlɛ centaines de personnes o de ɲa yɛlɛla bi mille rasa de bɛ diɲɛ kɔnɔ wagɛ an kana wage lamɛn wage ye kuma min fɔ wage nana dɔn mun na an ka wage lamɛn balimaw wage nana a ye dɔn mun na a ye kuma min fɔ colonel major Ismaël wage an b'a lamɛn a ye kumakan min fɔ bɛɛ lajɛlen ka wage lamɛn a ye kumakan min fɔ après an bɛ nalen jamanadenw bɛ ka tɔɲɔ cogo min na jamanadenw ka hakɛ bɛ ka minɛ cogo min na jamana musow denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔɲɔ cogo min na jamanadenw bɛ ka kasi min kɛ sisan an filɛ yɔrɔ min na bi na ni wagew nana dɔn mun na wage ye kuma min fɔ fila dɔ o tɛ kelen ye kumakan kelen tɛ fila kumakan kelen tɛ kuma fila a y'o de fɔ an ka wage lamɛn ça suffit i nana j'arrive k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛna o jigi tugu j'arrive olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de dɛ a ye wage lamɛn jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don n tɛ na jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kun na ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ dɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ mun bɛ jamana degun mun bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu n'i nana k'a fɔ a ye wage lamɛn a ye mun fɔ a ye wage lamɛn o ye n bɛna o jigi tugu olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de dɛ a ye lamɛn de dɛ jigi tigɛ man nɔ an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don n tɛ na wage ne b'e ɲininka i yɛrɛ kumakan de don i ko aw mana aw yɛrɛ ye aw ka nali yan aw nana maliyɛndenw de ɲi parce que maliyɛndenw tɛ sɛgɛnnen don maliyɛndenw sɛgɛnna kalan tɛ ka kɛ lakana tɛ ka kɛ bingani tɔɲɔ jinɔgɔ bana foyi man ɲi jamana kɔnɔ aw nana o de kama maliyɛndenw de kama mais bi na wage ne bɛ e ɲininka i ni ala aw nalen sisan a fusara yɛrɛ wa u y'a tiɲɛna de i bɛ ka tun ka fisa na aw ye aw filɛ sisan i bɛ ka fisa na aw ye i bɛ ka wagati ka fisa na aw ye bi parce que i bɛ ka tun tɛ fɛnw de kɛ aw bɛ k'o de kɛ bi maliyɛndenw bɛ kasi la aw de bolo bi tɔɲɔ ni bingani bɛ aw de ka bi aw de bɛ mɔgɔw tɔɲɔ bi ka mɔgɔw tɔɲɔ bi ka bingani kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ka hakɛ minɛ la i bɛ ka tun tɛ mɔgɔ si bali kɔ kana marché i bɛ ka tun tɛ mɔgɔ si bali kɔ kana marché i bɛ ka tile la dugukun duuru kalo saba ka dugukun duuru entouré ka embargo jigi dugukun duuru ka kalo saba a ma kɛ i bɛ ka tile la o bɛ se ka dugu minɛ tile kelen tile filanan dɔrɔn o bɛ yɛlɛ libéré mais depuis i bɛ ka tara kana bila fo sisan aw nana sigi sisan centaines de personnes de bɛ ka sa wage depuis e nana sigi depuis aw nana wage depuis aw ye coup d'état kɛ kana sigi sisan dugukun duuru ka entouré ka minɛ kalo saba bi jusqu'à maintenant kalo saba hali bi farabugu filɛ a minɛlen don
farabu kuma mɔgɔ banna mɔgɔ ɲina farabu ko pew du wage aw nalen ka mɔgɔ ka malo furu bɛ jɛni tracteur ba naani ko hectare ba naani ani ko hectare ba naani ani ko ka bɛ jɛni ka ban ka mɔgɔ ka malo bɛ jɛni ka ban wage o ma kɛ i bɛ ka tile la a kɛra aw de tile la wage ka mɔgɔ ɲɔforo ka mɔgɔ ka ɲɔforo bɛ ka bɛ jɛni ka ɲɔforo bɛ jɛni ka kɔngɔ bulu la wage a kɛra aw ka tile de la wage aw ka tile de kɛra aw bɛ bi mɔgɔw kan mun kɛra aw ye wage aw ka tile de kɛra ka mɔgɔ minɛ ka dɔ fisan dɔ ye ka dɔ fisan dɔ ye mɔgɔ bɛ aw côté la aw b'o fɛ mɔgɔ min tɛ aw côté la aw t'o fɛ wage aw ka tile la dɛ aw ye mɔgɔ ka hakɛ minnu na ka mɔgɔ bali u ka hakɛ la depuis anw ma wolo sariya mun sɛbɛnlen bɛ Mali constitution kɔnɔna la aw ye o de bali k'o tɛ kɛ ka na ni fanka cogo min kɛra k'o kɛ bi maliyɛn denw bɛɛ bɛ kasi la wage aw mana maliyɛn denw jamana ko de don aw mana maliyɛn denw kama wage ne bɛ e ɲininka an baw bɛ kasi la wage an baw bɛ kasi la an ka a y'an baw lamɛn a y'u lamɛn wale yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ dama dantɛmɛ wale kɛra anw de ye balimamusow ye anw ye baw ye donc anw de denw bɛ kɛlɛ la kɔrɔn fɛ olu de bɛ sa olu musow de b'anw bolo yan filiyatɔw b'anw bolo yan n'anw bɛ so min kɔnɔ ni transition nana k'u b'o ci an tɛ yafa transition ma ninnu tɛ dugujɔla ye ninnu ye dugutila de ye donc dugutila o tɛ se ka dugu jɔ an t'o fɛ an tɛ badaw fɛ an tɛ jɔnkɛ fɛ u ka bɔ a da la an tɔɔrɔ la. wage aw nalen de an baw bɛ kasi la aw nalen de k'an baw bɛɛ lajɛlen bɔ kasi la ka maliyɛn den mɔgɔ ba naani bɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kasi la a kɛra aw sigilen de i bɛ ka tile nin ma kɛ dɛ i bɛ ka tile nin ma kɛ an ka to lamɛn n bɛ nalen. kabini nin ko in kɛra an m'an cɛw ta sɔrɔ kabini nin ko in kɛra an m'an cɛw ma se ka baro kɛ an tɔɔrɔ la u y'an ka so ci san kɛmɛ kɔ u y'a ci anw kɔni ka so cira anw ka yɔrɔw cira anw kɔni bɛ ka so an bɛ mun ɲini u ka yɔrɔ d'an ma ka fɛn fana d'an ma an b'an ka sow jɔ minnu ta fana ma ci an tɛ ala ɲini a ta ka ci wa fo k'u sa u tɛ se ka jɔ k'u b'aw ka yɔrɔ ci an ma tigɛ an cɛw la an ma tigɛ an denw na an m'an cɛw kɔ an b'an denw kɔ n'an cɛw sara yɔrɔ min na an bɛ sa yen n'i ye dutigi ka du ci n'i ye dutigi ka du ci i ye dutigi faga an cɛw salen de b'an bolo an denw salen de b'an bolo o ko an bɛ sa an cɛw nɔfɛ an cɛ sara yɔrɔ min na an bɛ sa bandaw an tigɛr'i la i ma se ka muso yɛrɛ mara e bɛ se ka du mara wa. muso tɛ mɔgɔ min fɛ o bɛ se ka du mara wa donc ale tɛ se ka du mara jɔnkɛ i bɛ. Assimi Goïta colonel Major wage bandaw depuis aw nana de aw ye Mali ci aw ka kalo wɔɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn kalo wɔɔrɔ dɔrɔn i bɛ ka kan san 7 aw ka kalo wɔɔrɔ juguyara ka tɛmɛ o kan so mun jɔlen don san kɛmɛ muso bɛ ka fɔ san 70 olu ka so jɔlen bɛ yen u ni mɔdenw ni cɛw ni denw de bɛ yen olu denw ka wolo o du kɔnɔ k'olu mɔdenw ye du kɔnɔ kana tilegan gɛrɛngɛrɛ k'u ka du ci aw nalen aw ye coup d'état kɛ aw kan san kelen tilan de dira aw ma aw bɛ se ka élection propre kɛ aw bɛ taga ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ kana mais aw ka baara tɛ ka bɔ k'aw bɛ taga mɔgɔw ka so ci aw ka baara tɛ ka taga mɔgɔw ka so ci k'an faw n'an baw bila iri kɔnɔ k'an denw n'an denw bila kɛnɛma k'u ka du ci k'u ka dutɛriw ci ka fantanw ka du ci ka dɛsɛbagatɔw ka du ci ka yatimɛw ka du ci ka ka fanga yira mɔgɔw la ka musow tɔɔrɔ ka musow bila kasi la k'an faw bila kasi la k'an baw bila kasi la walahi bilahi hakɛ man ɲi wallahi billahi hakɛ man ɲi fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ bandaw hakɛ man ɲi Mali problème bɛ Mali kɔnɔ wallahi billahi mɔgɔw ka hakɛ de bɛ hakɛ de don mɔgɔw ka hakɛ de bɛ ka bɔ Mali la fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ mun tɔɔrɔlen don mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ o tɔɔrɔlen don quoi ka taa bi mɔgɔw ka du ci aw nalen avant que aw ka taga du ci la farabugu minɛlen don
Kidali kuma tɛ ka fɔ kɔrɔnfɛn tɛ ka fɔ Mopti ka centre bɛɛ Amadu Kufa bɛ yen yani aw ka bi mɔgɔw kan yani aw ka taga mɔgɔw ka du ci ka mɔgɔw bila kɛnɛ ma dɔw ko depuis ale zenilama ale tun ye armée de kɛ ka tila armée la a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ du kelen mun ɲini k'a bila o y'o du de ci ka bila kɛnɛ ma e fitini e tun ye armée kɛ Mali kɔnɔ i ye wari fitini mun fara ɲɔgɔn kan k'i ka sow jɔ k'i ka musow furu olu denw kana du kɔnɔ tile ka ngɛrɛngɛrɛ kana o du ci e san 70 san 80 e bɛ se ka baara jumɛn kɛ tuguni ko e bɛ baara kɛ tuguni ka du wɛrɛ sa k'a jɔ tuguni wallahi hakɛ tɛmɛ boli la billahi hakɛ tɛmɛ boli la Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ wallahi billahi grand sœur sitan Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ sisan wallahi suma wallahi bɛ hakɛ de mɔgɔw de tɔɲɔnen don depuis lawale bingani bɛ kɛ mɔgɔw de ka fantanw ni yatimɛw dɛsɛbagatɔw de tɔɔrɔlen don fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ aw nalen aw ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw nalen i bɛ ka tun bɛ ka mun kɛ lakanabaliya kalan tɛ ka kɛ san joli kalan tɛ ka kɛ mɔgɔw de bɛ ka faga waati bɛɛ aw nalen a ye coup d'état kɛ ko aw de bɛna ka maliyɛndenw ɲɛji cɛ pour kalan bɛ se ka sabati lakana bɛ se ka sabati dun kafa bɛ se ka sabati bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ ka ɲa aw ye coup d'état kɛ o de kama aw nalen jugura kalo woro jugura ka tɛmɛ i bɛ ka san 7 kan bandaw ka f'i ye musow ko k'i ka taa ka bɔ olu da la ko i tɛ foyi ye ko y'u tɔɲɔ ko i tɛ papaga ye ko e ma se ka musow mara e bɛ se ka cɛw mara ba e bɛ se ka musow mara e bɛ se ka jamana mara ba ko k'a f'i ye fɛn bɛɛ ni Ala n ko a filɛ muso y'a f'i ye dɛ Assimi Koita ne bɛ mun fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye Bakari ça suffit ça Bakari D'accord, j'arrive. D'accord, c'est bon. O bɛ kɛlɛ de la, o bɛ kɛlɛ de la. O de kɛ n t'a fɛ ka video kɛ. Ni n bɛ video kɛ n concentré la, n ka video bɛ tiɲɛ. O bɛ kɛlɛ de la, ni a n'a kɔrɔkɛ bɛ kɛlɛ de la. Aw y'a faamu. Assimi Koita, e ni colonel Major Wage, fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ. Fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ. Aw bɛ ko kɛ sisan, a y'a kɛ dɛ. Wallahi billahi aw ka turu bɛ se. Wallahi billahi aw ye mun kɛ aw b'a assumer. Fɛn bɛɛ ni Alahu aw b'a assumer wallahi aw b'a assumer ka fantanw tɔɲɔ mɔgɔw bɛ ka kɛ fantan tɔɲɔ de mɔgɔw bɛ ka kɛ bingan de kɛ mɔgɔ la ka mɔgɔw ka hakɛ de minɛ la wallahi Ala t'i to ye suma wale Ala t'i to ye aw de tugulen bɛ Mahamudu Diko ko cɔcɔcɔcɔcɔcɔ Mahamudu Diko ani mɔgɔ jɛra a y'a bɛɛ janfa Diko ni mɔgɔ jɛra a y'a bɛɛ janfa Diko ani mɔgɔ jɛra a y'a bɛɛ janfa Amadu Tumani Ture Diko de nana ye a y'a janfa Diko de nana ni IBK a y'a janfa fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ Diko a b'aw bɛɛ janfa aw tɛ Diko de ko la sisan Diko b'aw bɛɛ janfa fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ mais Ala bɛ tiɲɛ bange fantanw de bɛ ka tɔɲɔ yatimɛw dɛsɛbagatɔw bingani bɛ ka kɛ fantandenw de la fantandenw bingani bɛ ka kɛ olu de la ka mɔgɔw ka hakɛ minɛ la ka mɔgɔw ka liberté ka minɛ la ko mɔgɔ dɔ bɛ yen olu ka manifester mun b'a aw fɛ olu ka manifester mun tɛ aw fɛ olu kana manifester mun b'a aw fɛ olu ka so bɛ to yen mun tɛ aw fɛ aw b'o olu ka so ci ka na ka jamana tila fila ye ka jamana tila ka jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɛnbaliya di jamana kɔnɔ insécurité totale bi a ka jugu ni fɛn bɛɛ ye Farabugu a ko bɛ kɛ cogo di sisan Farabugu bɛ cogo di sisan jɔn bɛ Farabugu kuma fɔ maliyɛnw ye sisan a tɛ yen Farabugu u sara de wa u bɛ cogo mun na jɔn b'a dɔn Arasba de tun bɛ ka bɔ ka nin bɛ fɔ maliyɛndenw ye Arasa de tun bɛ ka bɔ ka nin bɛ maliyɛndenw ye bi bi na jɔn bɛ Farabugu kuma fɛ depuis don mun na Arasba ci ye dosokuntigiw wele ka na bila fo sisan mun bɛ kɛ Farabugu jɔn b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn mun bɛ kɛ Farabugu mɔgɔ si t'a dɔn bandaw mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ quoi anw tɛ bagabaga anw tɛ siran balimaw Faransi anw bɛ bɔ Faransi sini Tɔɔri de dɔn i bɛ impôt de dɔn i tɛ dugukolo dɔn dugukolo to a dɔn b'aw bolo a ye bɔ an da la a y'an ka dugukolo bila aéroport mun dira aw ma Sɛbɛnkɔrɔba a ye taa ye vraiment an tɔɔrɔ la an cɛw tɔɔrɔ la wa an bɛ sa an cɛw n'an denw kɔ ne ka kuma banna. Jamana o jamana musow de bɛ ka kasi denmisɛnninw de bɛ ka kasi mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ ka kasi o ɲɛji tasuma de don wallahi billahi tallahi o ɲɛji tasuma de don o ɲɛji tasuma ye musow kan ka bonya laqad karamallahu nisa wallahi Ala ye muso bonya musow kan ka bonya
musow kan ka bonya jamana o jamana bɛ ka musow de tɔɲɔ ka denmisɛnw de tɔɲɔ ka fantanw de tɔɲɔ ka yatimɛw de tɔɲɔ o jamana tɛ kɛ papaga ye awa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ e y'i ta kɛ fantan tɔɲɔ denmisɛnnin tɔɲɔ muso tɔɲɔli mɔgɔkɔrɔba tɔɲɔli fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ i tɛ kɛ papaga ye i tɛ kɛ papaga ye Ala b'i laban tiɲɛ Ala b'i laban tiɲɛ anw bɛ ka kuma ni Ala ta yɛrɛ dɛ anw bɛ ka kuma ni Ala ta de ye jamana in bɛɛ bɛ tɔɔrɔ min na bi bi in na Ala ka tiɲɛ dɛmɛ fɛn bɛɛ ni Alahu Taala tɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi quoi anw bɛ to rasba ci ko anw bɛ to rasba ci ko wallahi ne kɛbɛ ras kɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ rasba ci ko la wallahi ne tɛ ka ko la mɔgɔ mɔgɔ tɛ rasba ci ko la ne tɛ ka ko la ninnu filɛ kasi mun na sisan ni grand dossier tun bɛ sisan o bɛ taga arasa ka plateau la grand sœur sisan u tun bɛ taa rasba ci ka plateau la u bɛ taga arasa ka plateau la u bɛ taga u ka dusuma kasi yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama mais u b'u yɛrɛ sa minɛ o de kama u yɛrɛ sa minɛ o de kama rasba ci ye fantanw jigituguyɔrɔ de grand dossier ye fantanw jigituguyɔrɔ de fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ Fatim Fofana grand sœur fantanw jigituguyɔrɔ de rasba ci ka grand dossier ye dɛsɛbagatɔw mɔgɔw tun bɛ fɔ Kulikoro Gawo ni Mopti ninnu ni fɛn ninnu mɔgɔw tun bɛ fɔ bɔ o yɔrɔ bɛɛ la ka na rasba ci ka grand dossier la ka n'u ka dusuma kasi yira k'u ka dusuma kasi yira mais bi a y'a lajɛ bi a ye Maliba lajɛ bi ba Maliba lajɛ bi musow ni yatimɛw ni dɛsɛbagatɔw de bɛ kasi la an faw n'an baw de bɛ ka faga ni musow bɛ ka jigi muso kɔnɔmaw n'u bɛ ka jigi fura tɛ yen sɔrɔmu tɛ yen fura tɛ yen sɔrɔmu tɛ yen foyi de tɛ yen olu de bɛ ka sa sisan farabugu muso kɔnɔmaw de bɛ yen n'u bɛna jigi fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ n'u bɛna jigi sɔrɔmu tɛ yen fura tɛ yen foyi de tɛ yen ni muso jiginna jagoya aw bɛ sɔrɔmu kala sɔrɔmu b'a dɛmɛ pour a bɛ se ka fanga sɔrɔ furakisɛw bɛ se ka d'a ma mais bi sɔrɔmu tɛ yen papaga tɛ yen muso jigibatɔ bɛ sa ɛ cɛ Mali laban juguyara koyi Mali laban juguyara koyi aw ye cɛ mankan mɛn k'olu nana de n ka cɛ olu mana to fanga la mais bi bi na aw de bɛ aw ka sigi cogo yira aw de bɛ ka maliyɛndenw tɔɲɔ lambariko dugu kelen kan kalo 3 ni rasba ci tɛ k'o fɔ a bɛ ka jumɛn fɔ arasa bɛ ka fɛn kelen jumɛn fɔ dugukolo sanfɛ a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ Mamu Diko ma bilahi Mamu Diko y'a kɛ de Diko y'a kɛ de o tɔ Diko y'ale Ala de ya fɛn tɛ fɔ Diko ye wa ni Diko ye nɔkɔma fɛn dɔ kɛ mun man ɲi a t'a fɔ wa ni Diko ye janfa kɛ a t'a fɔ wa ni Diko ma tiɲɛ fɔ a t'a fɔ wa pourquoi a t'a fɔ aw bɛ se k'an da minɛ k'an kana kuma k'an da minɛ k'an sigi jɔnya tile la jɔnya tile n'o kɛra Ala k'an faga centaine de rasta bɛ kɛnɛ ma fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ centaine rasba ci o de bɛ kɛnɛ ma maliyɛndenw ɲɛ yɛlɛla koyi aw tɛ se ka da biri mɔgɔ si ɲɛ la tuguni c'est fini aw tɛ se ka mɔgɔ si contrôler fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ kaso tɛ yan cɛbakɔrɔ ta yɔrɔ de ye kaso ye i tɛ banni kɛ i tɛ fanni kɛ ko i ye tiɲɛ fɔ ko i bɛ taa kaso la i ye fɛn fɔ ne ma i bɛ taa kaso la mais Ala ta de bɛ laban bilahi alikamalu lillahi Ala ta de bɛ laban fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ hɔrɔnden i kana siran kaso ɲɛ ne Aras Kebe fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ tuguni depuis Arasa taara kaso la ne sigilen bɛ ni fɛn bɛɛ foyi tɛ se ka ne bagabaga ko ni n ka tiɲɛjala ni n t'a fɔ Ala k'an faga n ka tiɲɛjala in b'a fɔ de n ka tiɲɛjala in n b'a fɔ ni n ma fɔ Ala k'an faga a y'aw yala jɛgɛ ni sɔrɔdasi kelen ninnu bɛ ka fɛn fɔ Arasba ci ma dɛ ni sɔrɔdasi kelen ninnu bɛ ka fɛn fɔ Arasba ci ma a ye Arasba ci lamɛn a y'u defa cogo min na n bɛ tila ka na a ye Arasba ci lamɛn. u taara camion de la 21e siècle mali sɔrɔsi minnu bɛ taa Gawo Kidal Tombouctou u bɛ taa camion de la tile 3 tile 7 u b'o de kɛ sira la camion 20 km à l'heure hali n'anw si ka teri n'a ye. a ye Arasba ci lamɛn. sɔrɔsiw bɛ taa condition min kɔnɔ hali sɛ tɛ don a kɔnɔ ka taa feere hali saga tɛ don a kɔnɔ ka taa darabali la mais ni Karim bɛ taa Tisalit avion bɛ affrété tellement que bonyana hali a tɛ se ka yɛlɛ f'u ka sen minɛ a ka yɛlɛ ni Karim bɛ taa ka taa jamais dun Tisalit avion de bɛ taa ni Karim ye. ni Arasba ci kelen ye kuna sini ko a ma mɛn kosɛbɛ kuna sini ko nin de wulila ka Mali ka sɔrɔdasiw defa k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tɛ u tɛ condition ɲɛnama na dumuni t'u bolo samara t'u bolo fini t'u bolo marifa t'u bolo n'u bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ taga camion kɔrɔlen de kɔnɔ u kan ka tile kelen de kɛ mais u bɛ tile 3 de kɛ yan'u ka se u sɛgɛnbagatɔ de bɛ se e sɛgɛnbagatɔ bɛ se ka se e bɛ se ka jugu kɛlɛ wa e sɛgɛnbagatɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la e sɛgɛnbagatɔ
e kan ka heure kelen de kɛ i bɛ heure 10 kɛ sira la e kan ka tile kelen de kɛ i bɛ tile 3 kɛ sira la ne o tuma ne e sara e bɛ se ka jugu affronter wa e bɛ se ka jugu affronter wa jugu e bɛ se ka wulu affronter wa i tɛ se ka jugu affronter o tuma e bɛ se ka jugu affronter arasa de o kɛlɛ kɛ kunu ka arasa kɛlɛ ka o kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ ko Mali soldats Mali finitigiw k'olu bɛ taga mobili kolon de la mobili kolon n'u taara mobili kolon fana la fini ɲɛnaman t'u bolo samara ɲɛnaman t'u bolo dumuni ɲɛnaman t'u d'u ma foyi t'u d'u ma fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ arasa de y'a fɔ a y'a lamɛn a bɛ ka mun fɔ bi o militaire kelenw de bɛ ka wuli arasa juguya la militaires de bɛ ka wuli arasa juguya la ka taa cɛ minɛ fu ko cɛ bɛ ka olu ka fanga tiɲɛ kuna sini cɛ mun ye kɛlɛ kɛ kuna sini k'aw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ kuna sini ko aw ka hakɛ ka d'u ma ka kɛlɛ kɛ ko aw ka hakɛ ka d'u ma lafiya terikɛ sogo ka kɛlɛ kɛ ko aw ka hakɛ ka d'u ma k'aw kan ka sara aw ka bila condition ɲɛnama na u ka dumuni d'aw ma u ka samara d'aw ma u ka fini d'aw ma u ka marifa d'aw ma u ka n tɛ b'a fɔ cogo min na u ka mobili ɲɛnama d'aw ma aw bɛ tile 3 de kɛ sira la aw kan ka tile 1 kɛ mais aw bɛ tile 3 kɛ kɛlɛ kan aw bɛ tile 3 de kɛ kɛnɛ kan aw y'a faamu a y'o kɛlɛ kɛ malgré tout IBK wallahi anw y'o de fɔ an ko anw tɛ IBK gɛn an tɛ IBK gɛn IBK su ka fisa ni aw ye IBK su ka fisa ni aw ye fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ IBK tile la ni attaque kɛra sisan heure kelen dɔrɔn Mali sɔrɔsiw bɛ yɛlɛ o b'a sɔrɔ jihadistes taara mais kalo kelen jihadistes sigilen bɛ yɔrɔ kelen grand frère Tiyo jihadistes sigilen bɛ dugu kelen na kalo kelen jihadistes bɛ yen kalo 2 kalo 3 aw b'u yɔrɔ dɔn e Kasim vice président e taara Mali e taara yen i ma taga dugu ma dɛ a y'i taara avion de la ka taa avion na ka jigin ka 20 minutes kɛ ka segin a nɔ la tuguni i bɛ ka tile o tɛ kɛ i bɛ ka tile la a tun tɛ ku jihadiste la k'a fɔ ko e bɛ tile 5 kɛ yɔrɔ kelen i bɛ ka tile a tɛ ku i la n'i y'a kule wallahi o b'i faga Mali sɔrɔsiw tun bɛ gɛn ka bɔ yen mais sisan kalo 2 kalo 3 kalo 4 mais on est où cɛ mun ye kɛlɛ kɛ kunu k'aw dɛmɛ bi aw bɛna wuli k'aw b'o de minɛ k'aw don kaso la yate hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min sami kaliba ka y'a kulu quoi sami kaliba ka y'a kulu quoi i b'i ka wulu labaro a bɛ kin tuguni an ka continuer aw tɛ se k'anw daminɛ wallahi. L'actuel premier ministre qui était ministre de la défense n'a bɛ taa sɔrɔsiw bolo avion de bɛ taa a tɛ taa dugu ma dɛ ko ni n taara dugu ma ko mobili bɛ se ka yɛlɛ mine kan ko Karim ka taa bɔ sɔrɔsiw ye Gawo dugu ma k'a tɛ fo saya i bɛ ka ko ni cɛw cɛ Karim bila ka taa dugu ma ko ni cɛw cɛ Karim bila camion kɔnɔ président de la commission de défense k'a tɛmɛtɔ k'a lajɛ sɔrɔsiw bɛ condition dɔ la Sévaré u bɛ condition dɔ la Kɔna u bɛ condition dɔ la Omori ko Karim tɛ taa dugu ma a b'a to sanfɛ k'u lajɛ n'a ye mun ye e garijɛgɛ jara n'a mɛ e i t'a bɛ i bɛ yala. Arasuba cɛ ni kɛlɛ kɛ ka kɔrɔ mais don mun na aw ko k'aw ka coup d'état kɛ IBK la a ko coup d'état tɛ kɛ IBK la a tɛ k'a la parce que Arasuba ci ɲɛ bɛ nin na IBK su ka fisa ni aw ye IBK su ka fisa ni aw ye IBK su ka fisa ni aw ye Mahamudu Dogo tun bɛ k'anw su ka mɔgɔw sun IBK la Mahamudu Dogo tun bɛ ka mɔgɔw sun IBK la ka mɔgɔw sun IBK la k'a bɛɛ pomper ka bila IBK la Diko de y'a kɛ Diko de y'a kɛ ka bɛɛ lajɛlen pomper ka bila IBK la ka IBK ka fanga tiɲɛ ka IBK fanga tiɲɛ ka maliyɛndenw manipuler k'an bɛɛ lajɛlen manipuler u y'an bɛɛ lajɛlen baw nini k'an faw nini Mahamudu Dogo nɔfɛ k'an faw nini k'an baw nini Mahamudu Dogo nɔfɛ IBK su ka fisa ni aw ye IBK su ka fisa ni aw ye IBK su ka fisa ni aw ye parce que IBK tile la fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ IBK tile la Farabugu tɛ dɛ Mali fɛn bɛɛ Mali camancɛ la ka Mopti central la ka tile 3 kɛ e sigilen bɛ yɔrɔ la jihadiste ka tile 3 kɛ jihadiste ka tile 3 kɛ e sigilen bɛ yɔrɔ kelen na wallahi sini kɛnɛ u b'i faga Mali militaire u b'i faga Kande Jura attaquera bi kunu Kande Jura attaquera dɔrɔn u ye mɔgɔ faga o dugu sejɛ IBK ye volu ta a taara jigi ye balimaw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan wa Kande Jura u ye Kande Jura attaquer ka Kande Jura ka a bɛɛ faga o dugu sejɛ IBK ye volu ta ka taa jigi territoire kan président Kunturu ye volu ta ka taa jigi territoire de kan kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na dɛ a taara yen de a n'a ka délégation aw y'a faamu a taara yen de aw y'a faamu kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ IBK taara sen jɔ ye malgré tout mais ninnu dun u dalen bɛ Bamakɔ de
Asimu kota abion tra asimu ka abion ta kata farabugu ka kuma fula foto ka photo ta doro ka video ke doro ka balance doro ka bilo abion ko tunu ka segi bonko wallahi summa wallahi mo muso cheuche grand frère tio muso cheuche dimson sara kongola ka sa kongola mo sara lakana baliala billahi bandau asimu kota lahara alaba nyiniga onina alaba aw ñininga unina wallahi nekuma kante billahi ala kira sallallahu alaihi wasallam odo ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi kaw belagire geni fende alaba belagire ñininga awa geni fende lahara fe beni ala tala ci alaba ñininga malien den sara kongola malien den sara lakana baliala alaba aw ñininga onina alkiyama don fe beni ala tala ci centaines de rasbati de bekenema belagire be ka baraka an yerebe an be san kalo kelenge an be sigi o an be tile kelenge an be sigi nambra dongo do ante mo banan de mo fanende mais munye tien na ma fo malien do nya an ta ka boya ala kan fa fe beni ala tala ci ala kira sallallahu alaihi wasallam ma yanti ko anil hawa te kuma nangolo fa da kono fe beni ala tala ci o de ko kullukum ra'in ka belagire geni kelade wa kullukum ka belagila mas'ulun alaba aw ñininga an ra'ayatihi aba geni fenna demsen jolin sara kongola ala farabugu kongo be mola sa uyu ka malo jeni ku ka malo jeni ka nyo jeni dumuni yerete farabugu demsenu ni muso koroba ni mo koroba de be ka sa kongola ni muso be ka jigi abesa abesa ni muso be ka jigi abesa bibi na jombe mumbe farabugu jombe se ka fo jombe se ka fo farabugu depuis arasaba che woleli ke domna depuis arasa woleli ke domna kana bla fo bi ntafe ka na kawuji mun ka côté la mbo ke video spécialité mamu du ko ni kawuji mun ka krikra mbo o analyse ke video kelendi mais bi ambe anga bi video ke ni côté ndala balmo mbe aw hakili jigi farabugu arasbati aye doso kuntugu wole aye wole mi ke doso kuntugu fe farabugu depuis dernière nouvelle mu sur la farabugu jusqu'à maintenant mo citado farabugu o be chogo la a tete mali a musote mali a foite mali a musote mali ay la me akona presse mana kante fone ka video kono ibita ka boyande bi bloqué de farabugu balmaw anga fara ñonka farabugu muso ko u chew ko bandaw ene kasimo aw yan toro ko ibika suka fsana awi billahi ibika tumbe wakati muna farabugu tumbe seneke nu ye seneke ubu ka nyo anu ka malo uba doni ka blaso obe tilima wakati beke ubo dun mais 600 u ye samia beke doye juru de ta ka foro sene ni nga foro sene ni nyo fere we ni nga malo fere mbiga wori sara iye juruta ima juru sara iga malo foro ko fana jeni ki malo furu jeni ki ga nyo foro jeni bibi ne iba ke chogodi geleya fora geleya ka mais ibeka tilela utume sene ke utumu ga balo soro maligero tu mais 600 otekede jihadu si de uga fembe jeni farabugu koin depuis arasbache woleli ke domna kana bla fo 600 malien do kanga wuli wallahi alislami kanga wuli zankebe mon frère de valeur wallah alislami kanga wuli katinya fo mali gani fanga nuni suma na matinya fo wallahi lahara alaba nyinga an kroke unan fa unan donu de be ka sa kongola an donu nan fa de be ka sa kongola bingani be ke fantam de la kata aéroport la kamunge kata mo ka du sambi olo la sambi segi mo ka du jolembe kata olu titile kangere la ko chamaje fanga au ka barade oya au ka barade ka mo ka du tia abangi aga ta mo ka du ti ha eta farabugu libéré folo kalo saba farabugu eta o libéré mo depuis uma maloforo jeni nyoforo jeni billahi tallahi doso kuntugi ya fo ka fo asimye
k'a fɔ bandaw ye k'a fɔ ko u b'a fɛ an ka malo jeni dɛ an y'a mɛn k'u b'a fɛ k'an ka malo jeni parce que malo a tun ka kɛnɛ o wagati la n'i y'a jeni a tɛ se ka jeni u y'a bilalen fo malo jara wagati min na parce que e tɛ se ka taa i ka foro la i tɛ se ka taa ji ta ka kɛ i ka malo kɔrɔ jagoya malo bɛ ja malo jara wagati min na u ye tasuma k'a bɛɛ lajɛlen jeni pour k'aw hakili jigi farabugu la depuis don min na Rasbachi ye farabugu ka wele anu ye kuma laban mun kɛ ka na bila fo sisan mɔgɔ foyi tɛ nouvelle mun kalama balimaw an ka dosokuntigi lamɛn ani Rasbachi ye kuma mun fɔ an ka lamɛn a ye lamɛn. Farabugu dosokuntigi mun fɔ n ye bi fitiri da in na. A ye lamɛn. A ye vidéo partagé. An ka dosokuntigi lamɛn. Dosoba i n'o la. Bi ye dimanche ye décembre kalo tile 13 don. An se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min kɔnɔ réseau ko tuma ye. Bi farabugu kibaruya bɛ cogo di? Dɛgɛdɛgɛ tun y'an wele k'a fɔ aw ye vidéo ci an ma k'a fɔ fura min ni CDF y'a sa ko furaw bɛ na. Furaw donna alhamdulilayi. Nɔgɔya kɛnɛya bɛ ka na. Kɛnɛya bɛ ka na bi yɛrɛ de. Alhamdulilayi. Fura ninnu donna an y'a jaw ye mɔgɔw fana y'a ye. Baloko dun? Baloko in de o bɛ gɛlɛya bɛ dɔɔnin kɛ hali bi. Balo dɔ kun donna kɛ. Balo min donna alhamdulilayi balo kɔni a ye dɔ bɔ a bɛ ja an bɛ dɔ kɔni de ɲini kɛ sabu sira ma bɔ. O balo min donna o tilara mɔgɔw cɛ wa o bɛ ɲini ka dɛsɛ. Balo min donna o tilala mɔgɔw cɛ a bɛnna ni kilo 2 de ma dugu la. Kilo 2. Awɔ mɔgɔ kelen kaba kilo 2. Kaba ye? Awɔ kaba. O tun ye jɔn de ka balo dilen ye ka da ka délégué ko anw ye mun di u bolo kelen bɛ yan hali bi Bamako o ma se ka taa. Awɔ o kɔni jɛkulu dɔ y'a di nana ka n'a di gouverneur ma balo in n'ale gouverneur tɔ kɔni a bɛ kalo bɔ. Gouverneur t'i wele ka mun f'i ye? Voilà o yɛrɛ de don. O de don. Awɔ. Nka i ko k'aw ka maire taara kilo 5 tɔni 5 min ta ɲɔnɔ ka na n'a ye dɔgɔ feere hali bi o ma se ka don. O de bɛ yen o gouverneur nana bila ɲɔnɔ maire de taara nɔfɛ ɲɔnɔ la. Gouverneur laban taara bila ɲɔnɔ de. Awɔ. Aw yɛrɛ ka maire taara nɔfɛ ka na n'a ye. O de donnen tilalen bɛnna ni kilo 2. Awɔ kaba la. Kaba kilo 2 kɔnɔ o tɛ tile 2 balo bɔ. Ayiwa a bɛ kɛ cogo di. Donc kɔngɔ bɛ hali bi. Kɔngɔ kɔni bɛ yen dɛ. Dosoba ka mɔgɔw hakili lajigi ko in daminɛ ni bi cɛ ko bɛrɛ t'a jɛ kalo 2 la. E bɛ bi yɛrɛ dɔ b'a kalo 2 yɛrɛ kan sisan. Dɔ b'a kalo 2 sanfɛ. Foro ma labila hali bi. Foroko kɔni o banna o y'o bɛɛ jigin. O ye foro bɛɛ jigin tasuma don foro la k'a bɛɛ jigin. Aw ka foro bɛɛ jeni na? Kunkolo foro kɔnɔ y'a bɛɛ jigin. La ilaha illallah. Sɔrɔsiw bɛ hali bi farabugu kɔnɔ? Alhamdulilayi finitigiw kɔni bi o bɛ ka dugu sécurité. Nka fɛɛrɛ min tun fɔra k'o bɛ ka ta ka se ka sira bɔ ka se ka malo tɔw kisi hali bi foyi ma fara o kan. Foyi kɔni ma fara o kan. Segu sɔrɔsi kan kuntigi min ni e yɛrɛ n'a tun bɛ kuma i n'a faamuya wa? An faamana dɔɔnin balo in nalen kɔni n y'a wele k'a fɔ a ye balo sera. Nka malo jeni nin ko wagati i ma o fɔ a ye? N y'a fɔ a ɲɛna malo bɛ ka jeni waati min kɔni an farala ɲɔgɔn na n y'o ɲɛfɔ a ye. A ko di? Ayiwa ko an ka ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Ko bɛ labɛn kɔni sabati a ko kama ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Fo kana to malo bɛɛ jenina ka ban. Donc o kɔrɔ ko aw ye san wɛrɛ kɔngɔ min jɔrɔ. Aw kɔni ala de bɛ se k'o ko nɔgɔya n'o tɛ an kɔni tɛ ɲɛ dɔn na bilen. Ala ye maa ye. I ye nin fɔ Asimu ye dɛ Asimu taalen don min na i y'a fɔ a ɲɛna. N y'a fɔ a ye dɛ. Dosoba wele ka jɔ ayiwa n ko nka hali bi an jigi b'u kan kɔni an jigi bɛ ala k'an jigi b'u kan. O k'an ma jɛn ni jɛnɛ y'ale bi. Kɔngɔ bɛ dugu kɔnɔ. Kɔngɔ bɛ dugu kɔnɔ.
sɔrɔsiw ni balo laban dili cɛ a bɛɛ dɔgɔkun 2 bɔ wa. o ye balo min nana sɔrɔsiw taara o nɔfɛ ka na sogo feere. awɔ mun tilara o don n'aw ɲɔgɔn cɛ. min ta tilala o don na. awɔ n lamɛn jamana yɛrɛ ka dɛmɛ ma n lamɛn jamana yɛrɛ ka dɛmɛ ma. jamana bɛ dɛmɛ kɔni an n'o cɛ kɔni o mɛnna. kabini i ye kaba bɔrɔ 90 min fɔ. kɔfɛ min nana don ko kaba bɔrɛ 50. awɔ. o kɔni jɛnini de y'o di o ye dɛmɛ yɛrɛ laban de ye. o tun ye jamana ka dɛmɛ de ye wa ou bien i ko ko dɛmɛ taara di gouverneur ma. dɛmɛ nana di gouverneur ma gouverneur de nana d'an ma. awɔ jamana ka dɛmɛ kɛra o ye ka balo ta ka don n'a ye. ne kan bɛ wɛrɛ ka faso nafolo ta ka don balo la ka taga n'a ye komi mun tun dela ka tɛmɛ. ne hakili b'ara kaba laban ye dɛmɛ laban de ye. kaba laban in i ye mun fɔ bɔrɔ 90 ni kɔ in. ayi bɔrɛ 50 min nana sisan n'an ko a tilala kilo 2. o de ye dɛmɛ laban ye faso kɔnɔ. nka o bɔra fasodenw de kun. d'accord. parce que o ye finiw kun b'o la furaw kun b'o la. ni o de jɛvɛliw ni apatabliw o bɛɛ b'o la. d'accord. ni compte kuseriw. i Kulibali. ni wele araba don ni ala sɔnna ma kibaruya fɛn fɛn bɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a latɛmɛ. inshallah n'ala ka diɲɛ ye. n ka foli bɛ dugu bɛɛ la. foli b'aw bɛɛ lajɛlen ko fasow den bɛɛ fo k'a waleɲuman. amina amina amina. o ni cɛsiri. o ni maakolo nadon. amina amina amina. Bamako ni so waati min na an bɛ kɛlɛ lase NTeko la farabukaw bɛ lahala min kɔnɔ o bɔra k'a lamɛn nin kumakan in fɔra n y'a bila yen fɛ bi fitirida in na a ko Segu kankuntigi n'o ye colonel DJ Dambele ye a ko malo na don a y'a wele ka fɔ ye ko ɲɔfumalo kabaforo minnu bɛ nalen farabugu dosokuntigi ye mun fɔ n ye bi fitirida in na an ka dosokuntigi lamɛn. balimaw an bɔra Garansbachi lamɛn grand frère Amadu Yara n ka foli b'i ye fo sigiyɔrɔ depuis nin don kana bila fo sisan mun bɛ ka kɛ farabugu cɛ t'a dɔn Mali muso t'a dɔn Mali u bɛ ka dumuni kɛ wa mɔgɔ t'a dɔn u tɛ ka dumuni kɛ ba mɔgɔ t'a dɔn fura donna wa mɔgɔ t'a dɔn fura ma don mɔgɔ t'a dɔn dumuni dir'u ma wa mɔgɔ t'a dɔn bɔrɔ 50 mɔgɔ 4,000 bɔrɔ 50 de dir'u ma u y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ kilo 2 du kunturu bɛ kilo 2 du kunturu bɛ n ko kilo 2 aw yɛrɛ y'a mɛn a tulo la dɛ aw yɛrɛ y'a mɛn a tulo la mɔgɔ kelen min tun bɛ ka farabugukaw u ka laɲini an'u ka alihala an'u bɛ cogo min na cɛ kelen min tun bɛ ka ɲɛɲini k'u wele k'a dɔn kalo 2 kɔnɔ o ye jɔn ye ala ka bamuru Asadul Osud Rasbachi bandaw ni ko e bɛ siran ala ɲɛ ni ko Rasbachi bɛ ka mun fɔ farabugukaw ka kɔ la nin y'anw ka preuve ye fɔlɔ k'a fɔ ko mun bɛ ka fɔ farabugu dosokuntigi Asimu y'i pankuru ta don min na ka taa jigin farabugu ani mɔgɔ min ye ɲɔgɔn ye o ye nin de ye dosokuntigi Asimu a donnen farabugu kɔnɔ 20 minutes ka segin ani alimamu ma ɲɔgɔn ye ani dugutigiw ma ɲɔgɔn ye ani conseil ma ɲɔgɔn ye dugutigi conseil ani wulu ma ɲɔgɔn ye ni donna dugu kɔnɔ alimami dugutigi ani conseil ni wulu bɛ ɲɔgɔn ye mais non ka fɔ ta denmisɛn dɔrɔn ka boli ka segin an faw n'an baw bɛ ka sa farabugu jɔn bɛ ka o lahala ɲininkali kɛ mɔgɔ tɛ yen u bɛ ka dumuni kɛ wa ayi u tɛ ka dumuni kɛ ayi u bɛ ka faga wa u tɛ ka faga wa mɔgɔ si t'a dɔn bandaw Allahu subhanahu wa ta'ala ka ciden Muhammadu alayhi salatu wa salam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والرجل في بيته راء وهو مسؤول عن أسرته نيكا كما كانتي بالله حلالا كما كانتي
ngo o cɛ de tɛ sɔrɔ mun fɔ ko alaske bɛ ka kuma min fɔ ko a bɛ ka nkalon fiyɛ non ala kira dɔ ko bandaw bi e de ye mali ɲɛmɔgɔ ye bi i bɛ ka tile ni ɲɔgɔn ma kɛ i bɛ ka tile ni ɲɔgɔn ma kɛ ka dugukuntigi minɛ kalo 4 kalo 3 mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ k'u ka foro bɛɛ jeni u ka kabaforo k'a bɛɛ jeni ɲɔforo k'a bɛɛ jeni k'u ka maloforo bɛɛ jeni ka denmisɛnninw bila kɔngɔ la dɔgɔtɔrɔso sɔrɔmu t'a kɔnɔ fura t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ mon frère n'i taara mɔgɔw lakana ka mɔgɔw lakana so kɔnɔ ni dumuni tɛ so kɔnɔ e taar'u faga de i taar'u faga de quoi parce que mɔgɔw ka dumuni u ka nafolo u ka dumuni u ka balo bɛ ka jeni n'u ka balo bɛ jenina ka ban sisan olu bɛ se ka balo cogo di wallahi dutigi a bɛ saya fisa ni balo ye a sigilen bɛ a ka du cɛmancɛ la hali lɔgɔma kelen t'a bolo k'a di a dudenw ma a bɛ saya fisa ni balo ye fugariya tɛ foyi tɛ dɛ ko e ɲɔgɔn maliyɛn den wɛrɛ kana k'i bali i ka sɛgɛn i ye sɛnɛ mun kɛ i ka sɛnɛfɛn k'i bali ko i tɛ taga ye n'i taara an b'i faga k'a sɔrɔ marabaga bɛ aw mɔgɔ fila bɛɛ la marabaga a bɛ aw mɔgɔ fila bɛɛ la mun nana e bali k'i tɛ taa i ka foro la ani e mun bari la ka taga dɔ bɛ aw bɛɛ kunna aw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ale de bɛ ka aw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ taga ka bɛɛ lajɛlen bila a ka hakɛ kɔnɔ sisan o ma se ka wuli ka e ka hakɛ d'i ma fo e ka sɛnɛfɛnw bɛɛ ka jeni k'i bila kɔngɔ la lahara e bɛ kisi cogo di lahara e bɛ kisi cogo di bandaw Asimu Koita lahara aw bɛ kisi cogo di fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ i ye san 100 balo a kofɛla ye saya ye i ye san 10 balo a kofɛla ye saya de fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ anw bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye dɛ anw bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye dɛ ka maliyɛndenw de fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka maliyɛndenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen o ka hakɛ bɛ d'a ma dɔ bɛ yen o ka hakɛ tɛ d'a ma dɔ bɛ yen n'a ye mun laɲini o bɛ di dɔ bɛ yen n'a ye mun laɲini o tɛ di mɔgɔw bɛ aw supporter mɔgɔw bɛ aw supporter n'a ye fɛn fɛn ɲini a bɛ di hali n'a ni sariya tɛ bɛn a bɛ di mais mɔgɔw minnu t'aw supporter n'a ye fɛn dɔ laɲini ka sɔrɔ sariya kɔnɔ o tɛ di k'a fɔ ko fanga bɛ e la ala wallahi firawuna ka fanga banna fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ san ba naani a y'o de kɛ fanga la a ka fanga banna wallahi Numruz bun Kanaan ale ka fanga banna fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ a ka fanga banna wallahi n ko famaw caman de jamana dugukolo sanfɛ olu ka fanga banna surtout san kelen kalo dama fanga aw miiri la o tɛ ban dɛ mais aw bɛ mun siranya la maliyɛndenw bɔra kalama parce que aw bɛ siran mun kɛra a yala dɛ mun kɛra a yala ɲɔgɔnna kana ka aw la aw bɛ o de boli la mɔgɔ b'aw contour la aw b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka na fanga la aw bɛ wulu minɛ fo élection ka ban ni élection banna waati min na aw b'a ka sagona mɔgɔ sigi anw kun na bon mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ sigi fanga na aw bɛ siran olu ɲɛ olu bɛ kaso la sisan kɔni fo élection wɛrɛ tuguni olu tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni aw ka laɲini ye nin de ye fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ aw ka laɲini ye nin de ye u bɛ siran mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ ka na fanga la mɔgɔ bɛ se ka na fanga la mɔgɔ bɛ se ka na kɛ président Mali kɔnɔ u b'o olu bɛɛ de minɛ sisan olu ka sagona mɔgɔ Lafiya Sisoko u ka sagona mɔgɔ de mun b'u ka sago kɛ dɛ u b'o sigi an kun na u b'o signali kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko o sigi an kun na n'o sigi an kun na wagati min na u bɛ ninnu bila élection banna ka ban président bɛ démocratie a sigira élu démocratiquement u bɛ ninnu bila c'est trop tard fo élection wɛrɛ tuguni fo san 5 wɛrɛ tuguni wallahi u ka plan bɛ filɛ nin ye quoi Bubu Sise nɔfɛ ko in o ye nin dɛ a kana kɛ élection kɛ président sini élection na fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ Raspaci ta ye mun ye u bɛ ka nkalon min kɛ dugumala la u bɛ ka complot min siri maliyɛndenw na grâce Kundo Dramane u bɛ ka complot min kɛ u bɛ ka yuruguyurugu min kɛ u bɛ ka maliyɛndenw feere mun na maliyɛndenw u b'u k'u feere mun na dɛ u bɛ ka maliyɛndenw feere kun mun kama dɛ Raspaci bɛ ka bɔ n'a ye n'u ye nkalon préparé cogo o cogo Baci bɛ bɔ n'a ye n'u ye nkalon préparé cogo o cogo Baci bɛ bɔ n'a ye u t'a dɔn u bɛna mun kɛ u tɛ se ka ɲɛnakiliya bɔlɔ
an k'an minɛ ka bila kaso la sisan an b'an ka baaraw kɛ n'an tilala wagati min na an b'a bila aw ba t'a la ala b'a t'a la bilahi aw ba t'a la ala b'a t'a la hɛ kunkolo b'an bɛɛ da la koyi an bɛɛ bɛ ko kalama koyi aw ka complot dɔnnen don koyi aw ka complot dɔnnen don mɔgɔ o mɔgɔ jɔyɔrɔba b'i la mɔgɔ o mɔgɔ jɔyɔrɔba b'i la mɔgɔ o mɔgɔ jɔyɔrɔba b'i la i bɛ se ka na kɛ président ye o bɛ siran ale ɲɛ u b'a u minɛ dɔrɔn ka u ka sabanan sigi an kunna cɛ arasa a y'an bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka analyse k'i yɛrɛ ye anw bɛ sigi an bɛ heure kelen kɛ kuma le an tɛ mɔgɔ ba nɛni an tɛ nkalon siri mɔgɔ la awa ni analyse tɛ wuli fɛn bɛɛ ni ala taala cɛ ni analyse tɛ wuli Boubou Cissé a bɛ se ka kɛ candidat ye sini o bɛ siran ɲɛ n'a kɛra président ye a b'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la jagoya avant que o ka na o b'a minɛ k'a don kaso la fɔlɔ mun kɛra aya la dɛ a ɲɔgɔnna kana k'aw la bilahi mun kɛra aya la walahi a bɛ k'aw la mun kɛra aya la de walahi a bɛ kɛ parce que non a bɛ kɛ sa mɔgɔ mɔgɔ ye coup d'état kɛ i b'a assumer de n'i ye coup d'état kɛ i b'a assumer fɛn bɛɛ ni ala taala cɛ ni coup d'état kɛra i b'a assumer 91 ta ATT y'a kɛ ATT y'a kɛ dɔrɔn ka élection organiser ka taa ka bɔ yen o a ma ko wɛrɛ kɛ tuguni o mais aw ta aw kan ka baara min kɛ aw t'o kɛ dɛ ka taa fantanw tɔɔrɔ yatimɛw tɔɔrɔ ka wuli ka mɔgɔ minɛ innocent minɛ ten dɔrɔn ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ sunɔgɔ wallahi billahi a ye tɔɲɔ dabila tɔɲɔ man ɲi mali tiɲɛna mali binna wallahi billahi mali binna araske bɛ halala de ni kuma fɔ de mali ko banna billahi ni mali tora tan ko mɔgɔ tɛ se ka kuma numu digiri la i tɛ se ka fɔ ni mun digiri la e tɛ se ka fɔ ni mun tɛ tiɲɛ e tɛ se ka fɔ anw b'an sago kɛ mun kɛra ɲɛ an b'a kɛ e mun i da b'i bolo ko i y'a ye ko a man ɲi i kana fɔ mais pourquoi tɛ fɔ maliyɛn denw wulila fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ aw ka camancɛ fanga a suyera wallahi billahi a suyera fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ a suyera ne de ye kuma kelen fɔ aw ye dɛ parce que aw kan ka mun kɛ aw tɛ k'o kɛ aw ye mɔgɔ minnu ka du ci san 70 depuis aw ma wolo fɔlɔ san 80 san 70 la mɔgɔ minnu ka du sigilen bɛ yen ka taa olu ci tilekan gɛrɛngɛrɛ k'u bila kɛnɛ ma fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ wallahi fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ ala tɛ sunɔgɔ sa n ko fantan tɔɲɔ man ɲi sa n ko yatimɛ tɔɲɔ man ɲi sa bingani man ɲi n ko bingani man ɲi fɛn bɛɛ ni alaw taala cɛ bingani man ɲi dɛ n bɛ nin fɔ aw ye bi bingani man ɲi bingani man ɲi dɛ balima n t'a fɛ video ka janya ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɔ maliyɛn den ɲumanw halaladenw yɛrɛwolodenw kankelentigiw k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ fo bɛ sigiyɔrɔ surtout ka sɛdɛri jamakulu fɔ ka sympathisants fɔ ka rasbati kanubagaw fɔ halalaw yɛrɛwolodenw kankelentigiw k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka sɛdɛri musobaw fɔ a cɛbaw k'an faw n'an baw n'an kɔrɔw fɔ k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ surtout mɔgɔ minnu bɔra bi malgré tout u ko aw ka hakɛ dɔ mais an t'a di aw ma aw ka hakɛ dɔ mais an t'a di aw ma se bɛ anw de ye fanga bɛ anw de la wallahi se bɛ ala de ye alwahidul qahhar jabbar allahul khaliqul mutasarrif billahi fanga bɛ ala dɔrɔn de la ala ta de bɛ laban ala ka fanga de ale de ye fanga tigi ye hadamaden tɛ foyi ye hadamaden tɛ papaga ye aw taara an ka hakɛ minɛ la mais anw bɛ yɛlɛ parce que alqadaru latigɛ ni latigɛ binni kan ni ala ka latigɛ binni kan i bɛ sɔn arasibati ka ni minɛni tolu ma ne y'a bila minɛn mun kɔnɔ ne y'a bila ala ka minɛn de kɔnɔ mais mɔgɔw min b'aw kɔfɛ wage colonel Asimu Koyita mɔgɔw min b'aw kɔfɛ a bɛ ka aw manipuler a b'aw fɛrɛ bilahi a b'aw fɛrɛ Mahamudu Diko b'aw fɛrɛ Mahamudu Diko n k'a b'aw fɛrɛ sa Diko b'aw fɛrɛ wallahi Amadou Aya ye coup d'état kɛ Lion de Lion Aya ye coup d'état kɛ Mahamudu Diko de ko k'u bɛ denmisɛnninw barika da a b'u soutenu a ka video bɛ yen o a ka video b'an bolo a bɛɛ bɛ yan tagalen ɲɛfɛ Aya ma taa kaso la Aya taalen kaso la jɔn taara Aya voiri kaso la k'a fɔ Jɔnkunda Tarawele k'a fɔ ko Jɔnkunda ou bien k'a fɔ IBK ye ko Aya to yen Aya sɛgɛnna jɔn
haydara Ousmane Sharif Madan haydara o de tara fo o de tara ale de tara fɛn fɔ Sanogo fo kaso la ani Sanogo kumana a taara Sanogo lajɛ Sanogo fasara ka taa Sanogo lajɛ a sigila k'a fɔ ko a ye Sanogo bila a y'a juger a ye cɛ a juger san 5 san 7 cɛ bɛ kaso la aw tɛ k'a juger foyi a ye cɛ juger fo aw ka cɛ ka jugement kɛ ale de y'a kɛ mais Mahamudu Diko mun y'i soutenu dun Mahamudu Diko mun y'i soutenu Lion de Lion Mahamudu Diko mun y'i soutenu o tuma ale taara a y'a fɔ kaso la wa o tuma taara a y'a fɔ kaso la wa Mahamudu Diko de soutenu k'u ye coup d'état kɛ ko a ɲɛna u ye coup d'état kɛ ko a ɲɛna ko denmisɛnnin ye coup d'état kɛ denmisɛnnin ye coup d'état kɛ u y'a bonya Segu ma ko a ɲɛna kosɛbɛ a vidéo bɛ n bolo a bɛ yan hali n bɛ se ka kala sisan mais o ye vidéo wɛrɛ ye mais Mahamudu Diko kelen a y'a taara kaso la a taara fɔ kaso la wa non Haidara y'a taara fɔ kaso la kɔfɛ tuguni Amadu Aya musow o de taara arasibati ma Asadul Usudi waraw ka wara halaladen yerewoloden kankelentigi waraw ka wara maliyɛndenw jigi fantanw jigi yatimɛw jigi dɛsɛbagatɔw jigi rasbach halala man kan dɔ Aya ka muso de taara kasi rasa la garandosie la ko san 7 san 6 a cɛ minɛlen dɔ o tɛ k'a juger foyi u tɔɲana Alasa wulila ka kuma grand dossier la Aya ka problème banna o ya ma ban non n k'anw tɛ galon siri mɔgɔ si la o de y'a kɛ ne bɛ sigi yan n bɛ heure 1 kɛ kuma la heure 1 n tɛ galon siri mɔgɔ la awa n ka kumakan je vais assumer n ka kumakan bɛ assumer parce que n bɛ kumakan min fɔ n da kɔnɔ n b'a dɔn ko tiɲɛ don quoi n tɛ galon fɔ mɔgɔ si ye n tɛ mɔgɔ si la gosi galon kan mais n bɛ tiɲɛ f'i ye tiɲɛ in dɛ Mali ka loi la mun man di ye i b'a fɔ mun tɛ bɛn i ma i b'a fɔ mun tɛ bɛn i ma dɛ i b'a fɔ mun tɛ bɛn i ma i b'a fɔ an tɛ mɔgɔ ba nɛni an tɛ mɔgɔ fa nɛni an tɛ galon siri mɔgɔ la mais Ala ka tiɲɛ bange fɛn an bɛ nin video kelen kɛ an bɛ nin bila siɲɛ wɛrɛ n ka nin décortiquer an ka bila siɲɛ wɛrɛ an b'o kɛ an ka nin video dɔrɔn lamɛn an ka bɔ yan o fana wele k'o ɲininka ni mɔgɔ min bɛɛ lajɛlen minɛ n'a servira sama mɔgɔ fɛ nin ko nɔgɔya wa bon k'u bɛ fɛ ka fanga daraki mais i ɲɛ bɛ fanga tarakili ya nin kuma ninnu tɛ se ka fanga taraki mais psychologiquement a b'a yira que olu yɛrɛ siranlenba de don ni siranna de i bɛ nin réflexe ninnu kɛ c'est pas de bon réflexe parce que a b'a yira que e yɛrɛ siranna donc ni i siranna fɛn min b'i la siran mɔgɔw b'a fɔ ninnu de bɛ i la siran ko f'a bɛ se degré la i b'i yɛrɛ lâcher n'o tɛ démocratie la fɛn fɛn bɛ ka fɔ an maliyɛnw yɛrɛ bolo c'est vrai an ma dege ninnu ni fɛnw na mais démocratie an tɛ se n'an ma dege ninnu na fɛn fɛn fɔra Rasbach ye fɛn fɛn fɔ ni fɛn fɛn ye fɛn fɛn fɔ min bɛ fɔ démocratie yɛrɛ kɔnɔ États-Unis o ni nin fana tɛ kelen ye u ma Bill Clinton ɲininka a ka rapport la avec Lewinsky fo ka don labaji ko an bɛ hakɛ to silifu ni fɛnkɛ ninnu na est ce que o bɛ kun anw ka mɔgɔw la yan mais ni américain ɲininka américain b'a fɔ fo k'anw sa an tɛ démocratie dɔn n'olu ye koyi fo k'anw sa an t'a dɔn adamadenya mɔgɔya bɛ cogo min na n ko démocratie de bɛ na k'o sariyaw labɔ ka. Merci mon frère mais an b'a tɔ zi grâce à ça Rasbach ye anw ɲɛ yɛlɛ an bɛ heure 2 kɛ heure 3 kɛ Lion de Lion an sigilen bɛ yen an bɛ Ala ta fɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye an tɛ galon siri mɔgɔ la an tɛ mɔgɔ ba nɛni an tɛ mɔgɔ fa nɛni mais démocratie kɔnɔ Mali ka loi kɔnɔ Mali yɛrɛ ka loi ye mun daga an bɛ kuma o kɔnɔ parce que Rasbach ka idéologie de bɛ an kunkolo la wara ka wara parce que ka wuli ka galon fɔ i kunkolo fɛ c'est pas bon du tout i ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn an bɛ tiɲɛ de fɔ a ma ɲi anw ma an b'a fɔ de a ma ɲi anw ma a ma ɲi an b'a fɔ aw bɛ ka bin mɔgɔw kan an b'a fɔ aw bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ min an b'a fɔ aw bɛ ka bin mɔgɔw kan an b'a fɔ Bakary Hassa an b'a fɔ hali sini an b'a fɔ n'an m'a fɔ Ala k'an faga Mali ka constitution Mali foyi ma bali mais an kana galon fɔ an da kɔnɔ an kana bingani kɛ ka bingani galon kɛ an kana o de kɛ mais a to an b'a fɔ dɛ hali sini an b'a fɔ dɛ an ka taa Bakary di mɔgɔw ma ka hakɛ di kumakɛlaw ma anw tɛna démocratie kalan américain ye mais fɛn fɛn bɛ ka fɔ anw fɛ yan olu si tɛ baasi fana ye américain fɛnkɛw fɛ an de kɔni bɛ ka fɔ a tɛ ka kun. Lion i ka cɛ bɛ yen a bɛ ka n sigi nin. bon même ne yɛrɛ min filɛ nin ye
ni nana ka ras aka kuma cogo lajɛ ka da éthique ko ka da yan ko yɛrɛ kan ne bɛ hésiter ka o fɛngɛ ninnu fana kɛ mais o ye tempérament ko de ye o n'o tɛ interdilen tɛ dɛ mais o ye tempérament ko de ye o ye i ka faamuyali cogoyaw de fana ye quoi bon n'o tɛ ni min y'a tɔ ninnu fana ye bon ne yɛrɛ kɔni bɛ min dɔn rasta nin fana na ne ye nin sanba nin min kɛra affaire ne b'a fɔ o yɔrɔ nin na mɔgɔw bɔra fɛn caman fana kalama ni ale t'a ye parce que ale bɛ kariya ka se k'i da don a la bon jamana kɔnɔ ni denmisɛnnin kɛra k'i bɛ nin fana fɛ ni nafolo minɛ fana ne bolo o fana ye dɔ ye parce que a bɛɛ bɛ cɛya o kɔnɔna na n'an bɛ dugawu de kɛ sa mɔgɔw ŋaɲaw olu ka ku ɲɔgɔn na n'o tɛ démocratie de ŋaɲaw ka ku ɲɔgɔn na n'o dubabu t'a kɔ a bɛ ko bɛɛ tiɲɛ bon o minɛ ni nin filɛ nin ye olu ye erreur fɛngɛw ye n'o tɛ i b'a to mɔgɔ bɛ kuma a ka fɛn bɛɛ fɔ ni kuma banna dun ni i bɛ dɔnniya yɛrɛ la n'i y'a to mɔgɔ ka taa bɛɛ. ayi mon frère e ma faamu olu tɛ se ka arasaba ci bila ka kuma arasa bɛ ka kuma ka mun kɛ arasa ka kuma ye marifa kisɛ de arasaba ci ka kuma kan ye marifa kisɛ de kuranna kisɛ dɔ a tɛ wuli a bɛ ka kuma kan mun fɔ dɛ o de ka jugu ni marifa ye arasa bɛ ka mun fɔ o de ka jugu ni marifa ye parce que a bɛ ka tiɲɛ fɔ dɔ kɔnɔ kumakan tɛ dugukolo sanfɛ mun ka girin ni tiɲɛ ye kumakan tɛ dugukolo sanfɛ mun ka kɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ de ala tɔgɔ de ye ko tiɲɛ ala tɔgɔ de ye ko tiɲɛ ala kumakan de ye tiɲɛ kalimatullahi uliya huwa alhaqu ala saba ka tiɲɛ mun fɔ dɛ tiɲɛ in san kisɛ do a bɛ ka jigu ka quoi a bɛ ka tiɲɛ fɔ a b'u ka secret de détruire dugumala la ka maliyɛn denw bɛ kunna wɔlɔ ka maliyɛn dɔw bɛ kunu balimaw an bɛ bɔ video kɔnɔ yan an bɛ bɔ video kɔnɔ yan an ta bɛ video ka jigin parce que n kan fana tun bɛ ka n dimi mais c'est obligatoire bi n ka bɔ ka nin video kɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɔnɔ n ka foli bi ani mɔgɔ mɔgɔ bɛna video lajɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka halaladenw fɔ yɛrɛwolodenw kankelenjuguw k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka cédre tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen fɔ ka sympathisants bɛɛ lajɛlen fɔ ka cédre président fɔ ka vice président fɔ k'an kanubagaw fɔ ka rasibaji kanubagaw fɔ k'an faw fɔ k'an baw fɔ ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da fana ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi hadamaden latigi bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan anw bɛ ala ka latigi de kɔnɔ ni ala ye latigi kɛ mun kɛ a bɛ kɛ ala n'a ye latigi mun kɛ o latigi in bɛ kɛ force a bɛ kɛ force ala ka latigi de binanw kasa ala ko an bɛɛ lajɛlen bɛ to ala kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ to ala kɔ anw y'a bila ala ka minɛn de kɔnɔ ala mun tɛ mɔgɔ ka jigi kari ala mun n'i ka jigi sen bɛ ala kan ala b'i ka jigi a b'a fa se tɛ anw ye dabaru tɛ anw ye fanga tɛ anw na fanga bɛ ala de la se bɛ jabaru masa de ye se bɛ ala de ye se tɛ hadamaden si ye dugukolo sanfɛ mais mɔgɔnin hadamaden mɔgɔnin hadamaden mɔgɔnin ka jama dɔrɔn ka pilasi dɔ sɔrɔ dɔrɔn ka jama dɔrɔn k'i yɛrɛ kɛ ten k'i yɛrɛ kɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko fanga bɛ e la k'i yɛrɛ kɛ ten dɔrɔn non fanga bɛ ala de la ala de ta bɛ laban ala ta de bɛ laban wallahi ala ta de bɛ laban muminu an tu'minu billahi an tu'minu billahi bil qadari khayrihi wa sarrihi latigɛ ɲumanba i ka limani n'aw ye latigɛ ɲumanba i ka limani latigɛ ɲumanba ye a jugumanba a ɲumanba i ka limani n'a ye a banna anw tɛ foyi fɔ an b'a bila ala minɛn kɔnɔ mais fɛn o fɛn ala ta sɔrɔ ala ka latigɛ dɔn fɛn o fɛn ala ta sɔrɔ ala ka latigɛ de dɔn fɛn o fɛn ala ta sɔrɔ ala ka latigɛ de dɔn wallahi ala ka latigɛ de dɔn ala ka latigɛ a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan dɛ cédre mɔgɔw a ye jugu to ye a y'u to ye u ka wo ci kɛ a y'u to ye ka kuma caman bɛ fɔ u b'an provoquer nin waati in na u bɛ don an ka inbox kɔnɔ k'an baw nɛni k'an faw nɛni u bɛ yɛlɛ na u bɛ vocal caman ka inbox kɔnɔ k'an dusu kasi aw y'a faamu ne ka jigin baara la n ye vocal 5 de sɔrɔ k'an baw nɛni k'an fa nɛni ka kuma caman fɔ ka rasibaji fa nɛni ka kuma caman fɔ ne t'i ba nɛni ne t'i fa nɛni parce que ba nɛnikɛla dan ka di a nɔfɛkɛla dan ka di a supporterkɛla mun b'a supporter dan ka di ba nɛnikɛla ye dan ka den de mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ ba nɛni dɛ i b'i yɛrɛ ba nɛni a ye lamɛn kosɛbɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ ba nɛni i b'i yɛrɛ ba nɛni
Mogo abi ibe mogo de fanene de ibi yere fanene ni ne fa chemaneni abi fala ni ba muso maneni abi bala abi ko yere baneni alakra alayhi salatu wasalam ko al mutasabani ma qala faqala al badi minhum aw ya'tali al mazlum nati baneni al aqul walidain ole danga den labai jahannabai nati baneni ni mogo ye baneni kela a fatu be ka baneni kede ni mogo ye faneni kela a fa ye faneni kela de a ba ye baneni kela fa ye faneni kela de baneni kela fa ye faneni kela de faneni kela fa ye faneni kela de mogo be mogo faneni a fa ye faneni kela de mogo be mogo baneni a ba ye baneni kela de ala kɛra kuma kan de do a tɛ wuli halala tɛ kuma a kun fɛ ala kɛra do ko kullu mauludin yulad ala alfitra dembe a bɛ wolo taabolo ni fa sɔrɔ taabolo mun sanfɛ i bɛ wolo o taabolo de kan parce que i fa a b'i lamɔ o taabolo de kan i fa taabolo a b'i lamɔ o de kan i ba taabolo a b'i lamɔ o de kan aw y'a faamu k'i sigi ka mɔgɔ baneni k'i sigi ka mɔgɔ faneni e fa baneni kɛla i ba baneni kɛla awɔ ka mɔgɔ faneni i fa ye faneni kɛla de baneni kɛla ba ye baneni kɛla de parce que ala kɛra de ko sallallahu alaihi wasallam ko den bɛ wolo k'a ba sɔrɔ cogo min na a bɛ kɛ ten de ni den wolola k'a ba sɔrɔ cogo min na a bɛ lamɔ ten de aw y'a faamu wa aw y'a faamu den n'a wolola k'a ba sɔrɔ sira mun kan dɛ a yɛrɛ bɛ taa o sira de kan o de y'a kɛ banenikɛla dangadi fanenikɛla dangadi n'i ye mɔgɔ ye a bɛ baneni kɛ a fa bɛ faneni kɛ a fa bɛ baneni kɛ a nana fa de la a nana ba de la balimaw bɛɛ bɛ video kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ pour cela mɔgɔ dɔ bɛ ne t'olu jaabi quoi ne t'olu jaabi dɛ voilà. Sabali bena chama, ni sabali bena chama, ni sabali ngibe chama, ni sabali langibe domai. Ni sabali bena chama, bena chama me, ni sabali ngibe chama, ni sabali langibe domai. Sabali kayine. Ay, yo partager. Alidenya yene ke wari, alidenya yene ke sani, alidenya yene ke wari, aye valeri bado na benye. Alidenya yene ke wari, alidenya yene ke sani, alidenya yene ke wari, aye valeri bado na benye. Yenga momo ni kanishu, yenga momo ni kaniche, yenga momo ni kanishu, aye kuma defo ni kaniche, yenga momo ni kaniche, yenga momo ni kanishu, yenga momo ni kaniche, aye kwa kugo fae kaniche. Jawara General Balodi, a grand famille de ça c'est lion de lion. Allah ka ba mu.
ni sabali be na chama me ni sabali ni be chama ye ni sabali la ni be doma ye Nigga chefule sa. Mio. ni sabali be na chama ye ni sabali be na chama me ni sabali ni be chama ye ni sabali la ni be doma ye Forget them, manga. That's how you forget them, manga. Betty forget them, manga. Better say forget for you, manga. Sajo forget your manga. Yenga wara de ya yenga me. Wari babi kuite wara e. Sanu babi kuite wara e. Tinya babi kuite wara e. Inga horo nya de bi ge wara e. Momo ni je ye wara e. Momo ni